Kasi kasalamat kayo nung sumindot niyo sa request. Sa balay, walay mag-aalala. Tay ulihan naming nanay. Kaming duhar diri sa balay, walay mag-aalala. Natao sa kalibutan nga inahanraan, nagatiman, nagtulo ang luha ka sakit raang sulod sa una-una. Kasweet sa sinudanan ug niabot nga nabungahan, unsa man gud ang inungdan nga no himuming gibiyahon. Tay ulihan naming nanay, kaming duhar diri sa balay, walay makaalalay. Tay ulihan naming nanay, kaming duhar diri sa balay, walay makaalalay. Nanay, utagapot siyang mamunglay, makakaon lang ning ginagmay dakuna diyan ang kalibay. Ang pagigugma sa amahanang wala na kun nabatian, magasuya gud sa uban kay kumple tuman sila tudon. Tay ulihan naming nanay, kaming duhar diri sa balay, walay magkaalalay. Tay ulihan naming nanay, kaming duhar diri sa balay, walay magkaalalay. Natao sa kalibutan nga inahanraang, nagatiman, nagtulo ang luha ka sakit raang sulod sa una-una. Kasweet sa sinudanan ug ning abot nga nabungahan, unsa man gud ang inungdan nga no himuming gibiyahon. Tay ulihan, thank you very much. Kaming duhar diri sa balay, walay makaalalay. Tay ulihan naming nanay, kaming duhar diri sa balay, walay makaalalay. Alright, going on. Tatay ko yung tawag na lang. Jump!
Salamat kayo, ma'am. Thank you.